Good morning Luzon, Visayas ug Mindanao. Follow, like and share ding video ka no. So i-follow ug share niya atong video kay basig mo on the spot is waiting for the champion. Target tag 300. Pag rumble mo sigurado para sure ball ha. Ayaw mo pagsalig og target. Pag rumble kay ma-target na og rumble di daw. Doble yung daw rumble og target. So paliw kog like ug share aning video ha. Magpuli mo daw taron ha. Okay, mudaw ta Paskong darating. Katong wala pa nakasubscribe na, pag-subscribe na mo. Katong kung gusto magpamembro, pamembro lang. I-message lang ko ninyo ha. Kung gusto magpamembro, aron ma-appel mo sa VIP GC. Okay, katong pong naisalig ha. Katong isalig, ayun lang pamembro kay hindi ko ganahan, baka masamok na mo sa GC. Ikuhanin nyo na eh. Follow, like, and share. Tara.